नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ। आज आसतु जानिबा जीवन काल जाक सुस्थ रहिबा घरोई उपाय। नंबर 1, जदि नाभिरे जंत्रणा हेउथाय ताहले आपण गोड़ को टिके उषुम करके नाभिरे मालिश कले पेट जंत्रणार मुक्ति मिलता है। नंबर 2, लेंबू उभय पुष्टिकर और शुद्ध होता है। लेंबू सेवन करने द्वारा खाद्य भल हजम होता है। जदि दिन को 2 ରୁ 3 थर लेंबू पानी पियंती ताहले कौनसी पेट समस्या होई न थाए। नंबर 3, रात्रि समय क्षीर सहित हलदी और अलैच मिसाई उषुम उषुम सेवन करने फल भल निद होगा सहित हाड़ मजबूत होता है। नंबर 4, प्रतिदिन सकाळु खाली पेटरे 3 ରୁ 4ଟି बेलपत्र खाइबा फल पेट गैस समस्या दूर होता है एवं भोक मध्य लगी था। नंबर 5, जदि ओजन वृद्धि करने चाहते तेबे आपण नियमित रूप से गजाबुट कि गजामुग खातु एवं यह सहित प्रतिदिन गोटे फल निहाती भाव सेवन करंतु। नंबर 6, जदि शरीर कुंडा होता तेबे आपण गोटा कंचा हलदी को शिଳରେ बाटिकी शरीर लगाइबा द्वारा कुंडिया रोग भल होता है। नंबर 7, खजुरी कोली शरीर पर बहुत लाभदायक होता है। खजुरी कोली शरीर में टिश्यू गठन करें से प्रतिदिन 4 ରୁ 5ଟି खजुरी कोली निहाती भाव खातु। नंबर 8, मासिक ऋतुस्राव अनियमितता हेउथिले आपण गोटे ग्लास गाजर जूस एवं गोटे ग्लास काकुड़ी जूस मिसाई नियमित रूप से सेवन करंतु। देखिए यही समस्यार मुक्ति मिलता है। नंबर 9, जदि आपणकर बारंबार पेट गरम होता तेबे आपण बासी तोराणी सहित महू मिसाई पियंतु, कारण बासी तोराणी पेट को ठंडा रखी थाए। आपण गोटे दिन बासी तोराणी ही पीबे, बेसी दिन खट्टा बासी तोराणी पीबे नहीं। नंबर 10, मंदिर को जीवा समय हाथ और गोड़ भल भाव धोई जातु एवं मंदिर फेरवा समय केवे भी घंटी बजेकी आसबे नहीं। नंबर 11, पियाज पेस्ट को जदि पोड़ी हो जाइथिबा फोटका जगार दिन में 4 ରୁ 5 थर लेप दियंती तेबे पोड़ा स्थान संपूर्ण रूप से भल हो जाए थाए। नंबर 12, स्वामी स्त्री एकत्र भोजन करने समय स्वामीकर बाम पटे बसिकी स्त्री भोजन करेंगे एवं शयन करने समय बाम पटे स्त्री शयन करेंगे, कारण शिव शंकर होते अर्धनारीश्वर, तेणु शिव शंकर बाम अंग होउछि माँ पार्वती। तेणु स्वामी बाम पटे स्त्री सबुबले रहिबा उचित अटे। यह द्वारा स्वामीकर मंगल होता है। नंबर 13, शनिवार दिन में पानी कखारु, लेउटिया शाग, लिंब, सिंभ एवं बैगण आदि सेवन करंतु नहीं, कारण शनिवार यही सब सेवन करने को बारण करा जाइछि। नंबर 14, मुह को सबु कला दाग दूर करने एवं मुह को चिक्कण करने आपण मुहरे प्रतिदिन कंचा क्षीर लगातु, मालिश करंतु, मुह देखिए पूरा सफा हो मुह। नंबर 15, आपण जदि घरे सुना रखुछंती तेबे आपण नाली कपड़ा किंबा हलदिया कपड़ा रे गुड़ाई रखिबा फल बहुत शुभ होता है एवं शुभ फल मध्य प्राप्त होता है। नंबर 16, स्त्री लोक माने रात्रि रे सोइबा समय केश खोला करके शयन करंतु नहीं, अइठा बासन पकेकी रखंतु नहीं, सब बासन पत्र माजिकी शयन करंतु, कारण एमिति करबा फल लक्ष्मी छड़ा दोष लगी था। लगी सब बासन पत्र सफा सुतरा करके आपण शयन करंतु। नंबर 17, सोरिष तेल रे सिंदूर गोलाई घरर मुख्य द्वार टीपाटिए लगेले जदि से व्यक्ति गरीब थिले भी गृह को धन आसी थाए। नंबर 18, जदि हाथरू लुण तले पड़ जाए ताहले यह बहुत अशुभ होता है, से लगी सब जिनस सावधान सहित काम करंतु। नंबर 19, सकाल उठिया मात्रे
ବିଛଣା ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ବିଛଣା ଅସଜଡ଼ା ଦେଇ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘର ଉପରେ ଶନି ରାହୁଙ୍କର ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ନିଦରୁ ଉଠିବେ ମାନେ ଆଗ ବିଛଣା ପତ୍ର ସଜାଡ଼ି ଦେବେ। ନମ୍ବର 20, ବିବାହ ଘର ପରେ ଝିଅ ବିଦା ହେବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଶାଶୁଘର ଯିବ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପିତ୍ତଳ ଢାଳରେ କିଛି ହଳଦୀ ପାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଢାଳଟିକୁ ଝିଅ ମୁଣ୍ଡର ଚାରିପଟେ 3 ଥର ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ସେହି ପାଣିରୁ ଝିଅର ମୁହଁରେ ଟିକେ ଛାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଝିଅ ତା ଶାଶୁଘରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାଏ। ନମ୍ବର 21, ସକାଳୁ ପ୍ରଥମେ ପାରାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ କାମ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଚାକିରି ହେବା ପାଇଁ ପାରାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ଅଟେ। ନମ୍ବର 22, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିଜେ କେବେ ବି ଶୟନ କରିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ମାଡ଼ି ବସିଥାଏ। ସବୁ କରିବେ, କେବେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶୟନ କରିବେ ନାହିଁ, କେବେ ବି ଶୟନ କରିବେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 23, ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ଶିଶୁକୁ ସ୍ମାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ସେବନ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ। ଯେପରିକି ଅଣ୍ଡା, କ୍ଷୀର, ଦୁଗ୍ଧଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ମାଂସ, ଲେମ୍ବୁ, ବିରି ଏବଂ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଆଦି ନିହାତି ଭାବରେ ସେବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବା ସହିତ ଚାଲାକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସେବନ କରନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମାନରେ। ନମ୍ବର 24, ରାତ୍ରି ସମୟରେ କ୍ଷୀର ସହିତ କାଜୁ, ବାଦାମ ଏବଂ ଗାଈର ଦେଶୀ ଘିଅ ପିଇବା ଉଚିତ। ଏହା କେବଳ ଆମ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଯୌନ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ନମ୍ବର 25, ଚତୁର୍ଥୀ ରାତିରେ କୁଳବଧୂ ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୁଗା ବାହାରେ ଶୁଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଓ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏହିସବୁ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 26, ଗୃହରେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ବିପଦ ଲାଗି ରହୁଛି ତେବେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସବୁ ବିପଦ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏହା ହେଉଛି ନିରଟ ସତ୍ୟ ବଚନ ଅଟେ। ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାନନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ବିପଦ ଦୂରେଇ ଯିବ। ନମ୍ବର 27, ଗୃହର କାନ୍ଥରେ ଗାର ପକାଇଲେ କିମ୍ବା ପାନ ଛେପ ପକାଇଲେ ଗୃହ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହାନି ବା ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ମାନନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ସବୁଠୁ ଭଲରେ ରହିବେ। ନମ୍ବର 28, ଡାଳିମ୍ବ ରସ, କମଳା ରସ କିମ୍ବା ଫଳ ରସ ନିୟମିତ ରୂପରେ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଚେହେରା ଗ୍ଲୋ କରିଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯବାନ ରଖିଥାଏ। ନମ୍ବର 29, ମାଛ, ମାଂସ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ଆଦି ସେବନ କରିସାରିବା ପରେ କେବେ ବି ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଏହିସବୁ ମାନିଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। ନମ୍ବର 30, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଅଧିକ ସେବନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ବଡ଼ ବିମାରୀରୁ ବଞ୍ଚିକି ରହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଲଙ୍କା କେବେ ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ଜିନିଷ ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ ହୋଇନଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ସେବନ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅଧିକ ଆପଣ ଖାଉଥିବେ, ନର୍ମାଲରେ ଯଦି ଅଧିକ ଖାଉଥିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣ ବଞ୍ଚିକି ରହିବେ ସେଥିରୁ। ନମ୍ବର 31, ଯେଉଁମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ସେମାନେ 7ରୁ 9 ମାସ ଭିତରେ କେବେ ବି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 32, ଯଦି କେଶ ଅଧିକ ଝଡ଼ୁଥାଏ ତେବେ ସପ୍ତାହକୁ 3 ଥର ଅଣ୍ଡା ଲଗାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କେଶ ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।